ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई इतिहास र गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करुछि। पिला मन देखो इंटरनल एग्जाम हमरो 20 मार्क रे पड़े एवं फाइनल परीक्षा रे मार्क हमरो 80 मार्क रे पड़िबो। 3 घंटा समय दैतिबो। तेणु आज मोर जो वीडियो करिवार मुख्य लक्ष्य रहउछि जे पिला मानको आज मो 80 मार्क रो क्वेश्चन किपरि भाबरे डिस्ट्रीब्यूशन हेछि सिलेबस सहित तार क्वेश्चन पैटर्न एवं गोटे सुंदर क्वेश्चन मजे डिस्कशन करिवि जाकि परीक्षा रे तो क्वेश्चन आसीबो ता सहित तमे पिला माने जानि परिबो जे हमरो 1 मार्क केतरा आसी 2 मार्क केतरा आसी 3 मार्क केतरा आसी एवं लॉन्ग क्वेश्चन आसी एवं क्यों क्यों विषय रो लॉन्ग क्वेश्चन ता इंपोर्टेंट सेटा मध्ये मु कहि देबी। पिला मन देखो मु जो क्वेश्चन उडियो कोइबी परीक्षा रे आसीबो एवं लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये कहि देबी जोटा परीक्षा रे आसीबो। मोर आज जो छुटिया गोटे प्रयास अछि जे पिला माने किपरि इतिहास को डरिबेनी एवं इतिहास रे अधिक नंबर रखिबे। तेणु पिला माने वीडियो देख साला पर निहाती लाइक निश्चय करियो पिला माने कमेंट दबो एवं सांग मान मध्ये शेयर करिया भूलिबोनी। मु भी ता सहित प्रत्येक दिन संध्या 7टा बेले मु लाइव क्लास मध्ये करूछि। पिला माने जो पिला माने वीडियो देखुथुबो दीपू सर ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल आउछि दीपू सर ज्ञानदीप ऑन करिवो आ प्रतिदिन प्रत्येक दिन मु 7टा बेले कहे आ जोन टाइम नथिबो करिवि तार दिन फेर करिवि आ तेणु मोर छोटिया प्रयास पिला माने जे इतिहास रे पिला माने किपरि अधिक नंबर रखिबे एवं तांको नंबर केबे कमिबोनी समस्त पास करिवे। इबे पिला मन देखो प्रथम क्वेश्चन सी अछि हमको ऑप्शन माने यूनिट 1 जोटा माने को विभाग देथिबो प्रथम स्टार्टिंग हबो हमको 30 टी एमसीक्यू देथि सॉरी 21 टी एमसीक्यू पिला मन देथिबो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन थिबो चारटा ऑप्शन मध्ये थिबो तेणु आमे आराम से 21 रु 21 रखि परिबा ऑप्शन देखि करि परिबा। प्रथम देखो जो टाइप रो कुछ परीक्षा रे डिटो एमति आसीबो। प्रथम क्वेश्चन गौतम बुद्ध केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान करथिले जे गौतम बुद्ध केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले निरंजना गंगा जमुना गंगा मन रखिबो जे गौतम बुद्ध निरंजना नदी कूल रे तपस्या मग्न करथिले। क्वेश्चन आसे जे को गच्छ मूल रे ना अश्वस्थ गच्छ मूल जे गौतम बुद्ध निरंजना नदी कूल रे तपस्या मने दिव्य ज्ञान को गच्छ बा अश्वत्थ जदि क्वेश्चन पढि दिउछ महावीर केउ नदी कूल रे तने महावीर जी रिजु बालिका नदी कूल रे को गच्छ मूल रे तपस्या मग्न थले ना शाला गच्छ मूल रे तपस्या मग्न थले। नेक्स्ट क्वेश्चन गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति केउठारे देखा जाय जे गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति केउठारे देखा जाय श्रवण बेलगला पावा माउंट आबू आउ खंडगिरी उत्तर होची श्रवण बेलगला। कलिंग युद्ध केबे संगठित होइतला ऐतिहासिक कलिंग युद्ध जो सम्राट मगध सम्राट अशोक एवं ओडिशा व उत्कल मध्य रहितला केबे हितला ऑप्शन 261 263 265 266 उत्तर होची पिला माने 261 पिला माने को मन रखिबो जे ऐतिहासिक कलिंग युद्ध संपर्क रे पाकिस्तान रे अवस्थित साहाबज गढ़ी थारिथिबा त्रयोदश शिलालेख आलोकपात करिथाय एवं एई नदीटी भुवनेश्वर वा आधुनिक भुवनेश्वर कहबा जहार नाम थिला मध्ये तोसाळी से भुवनेश्वर निकटवर्ती दया नदी कूल रे एई युद्धटी संगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ बौद्ध सन्यासी अशोक को बौद्ध धर्म रे दीक्षित करथिले को बौद्ध सन्यासी को अशोक को बौद्ध धर्म रे दीक्षित करथिले ऑप्शन प्रश्नगुप्त उपगुप्त सारीपुत चरक मन रखिबो उपगुप्त नामक जने बौद्ध सन्यासी अशोक को बौद्ध धर्म रे दीक्षित करथिले। नेक्स्ट अश्वशास्त्र किए रचना करथिले ऑप्शन ब्रह्मगुप्त शालिहोत्र पालकप्य भट्टी मन रखिबो अश्वशास्त्र शालिहोत्र रचना करथिले अश्वशास्त्र की करथिले ना शालिहोत्र। ऋतु संहारर रचयिता किए ऋतु संहार रचयिता की ऑप्शन विशाखदत्त कालिदास शूद्रक
ମନୁତା ପିଲାମାନେ ଋତୁ ସଂହାରର ରଚୟିତା ଅଛନ୍ତି କାଳିଦାସ, ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ, ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ କାଳିଦାସ। ଆଲବେରୁଣି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଲବେରୁଣି ଯିଏକି ଜଣେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଖ୍ୱାଜରମ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମାମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ନାଁ କଣ? ରିହଲା, ବାଚନାମା, ତୁଗଲକନାମା, ତହକିକ ହିନ୍ଦ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ତହକିକ ହିନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭାନ୍ତ ଘୋଷଣା କେବେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା? ଅଭାନ୍ତ ଘୋଷଣା ବା ଭ୍ରମାଦିତ ଘୋଷଣା। ଅପସନ 1575, 1579, 1580। ଉତ୍ତର ହଉଛି 1579। କବୀରଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ ଥିଲା? କବୀର ଯିଏକି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବନାରସ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ବିଜକ। ମନେ ଥିବ, କବୀର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ବିଜକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କବୀର କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ମୋରିୟା ମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବାବର, ଆକବର, ଶାହଜାହାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆକବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦେଖିଥିଲେ? କୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଯୋଉ ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ଦାରା କି ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ଅପସନ ଆଲବେରୁନି, ଇବନ ବତୁତା, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ ବର୍ନିୟର। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ ବର୍ନିୟର। ମନୋତାଉ ଯୋଉ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ ବର୍ନିୟର ଯିଏକି ଫରାସୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, ସେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ରିହଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଥିଲା? ରିହଲା ଅପସନ ଆଲବେରୁନି, ଇବନ ବତୁତା, ବର୍ନିୟର, ତୁଗଲକ। ମନେ ଥିବ, ଯୋଉ ରିହଲା ପୁସ୍ତକଟି ସାଧାରଣତଃ ଇବନ ବତୁତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ। ସେ ଥିଲେ ମୋରକର ପରିବ୍ରାଜକ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ହୁଲ, ମେଳି ଆଉ ଗୁଲ, ଭୋଲଗୁଲାନ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ଓଡିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ 1 1800, 1803, 1805, 1817। ମନେ ତ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ 1803 ରେ ଓଡିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଓଡିଶାର କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମନତା ପିଲାମାନେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943 ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର କେବେ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ? ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡିଶା କେବେ ଆସିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ ହଉଛି 1921, 1927, 34। ମନେଥାଉ, ଆମର ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ରେ କଟକର କାଠଯୋଡି ନଦୀବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ଜନସମାଜକୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ 1852, 1853, 1867, 57। ମନୋତା ପିଲାମାନେ, ଓଡିଶାର ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡିଶାର ରେଳ କେବେ ଚଳାଚଳ ଥିଲା ନା 1853, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟେଲିଗ୍ରାଫ 1852। ସାନ୍ତାଳୀ ବିଦ୍ରୋହ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ ହାସିଲପୁର ଜମିଦାର। ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ହାସିଲପୁର ଜମିଦାର ଫତେହ ସାହି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେବେ ବିହାର ଏବଂ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବିହାର ଆଉ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ 1 1903, 1909, 1912, 1920। ମନେଥିବ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ 1912 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସରଳା ଦେବୀ ଯିଏକି ଓଡିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଖାତିର ନକରି ବହୁ କାରାଗରଣ ଯାଇଛନ୍ତି
आश्रम मध्य तैयारी करिसंती लोकमानक सेवारे लागिसंती तांको स्वामी को नाम थिला भागीरथी महापात्र सरला देवी को स्वामी को नाम थिला भागीरथी महापात्र किए संविधान बा ड्राफ्टिंग कमिटी सभापति थे जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल भीमराव अंबेडकर SN BN राव मनथिबो ड्राफ्टिंग कमिटी बा चिठा कमिटी अध्यक्षता थिले डॉक्टर BR आंबेडकर एबे पिला माने में 2 मार्किया पार्ट को जीवा बाकाबाकी हमको 7टा 2 मार्किया करते पड़िबो एवं प्रथम क्वेश्चन आलोचना करिबा हमको बाकाबाकी बहुत गुडे क्वेश्चन पिला माने देथिबो ता भितरो हमको 7टा करिया पई पड़िबो प्रथम क्वेश्चन पिला माने को देइछि जैन धर्मर त्रिरत्न देखो पिला माने आउतरे कहि दोछु 2 मार्किया 12टा देइथिबो ता भितरो हमको 7टा करिवा पई पड़िबो तनो प्रथम क्वेश्चन से कहिछि त्रिरत्न वर्तमान महावीर तीनोटी रत्न उपरे गुरुत्व देइतले सद्विश्वास सद्ज्ञान सत्कर्म ई तीनोटी को कहती जैन धर्म रे त्रिरत्न नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग युद्ध पिला माने मन रखिथिबो जे कलिंग युद्ध होउची जे ऐतिहासिक कलिंग युद्ध केवल ओडिशा इतिहास रो नहे या भारत इतिहास रे सन्नाक्षर लिपिबद्ध होइची ख्रीष्टपूर्व 261 रे भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ निकट रे थिबा दया नदी कूल रे अशोक एवं उत्कलिंग मध्य रे युद्ध होइतला एक भयंकर युद्ध जाको कलिंग युद्ध कहा जाय एवं एई युद्ध अशोकंकु चंडाशकर धर्माशकर परिणत करि देइतला पिला मन देखो संस्कृत साहित्यर श्रेष्ठ नाट्यकार थिले कालिदास जाको संस्कृत साहित्यर सम्राट बोली कहा जाय तांकर साहित्य कृति गुडी को मध्य थिला कुमार संभव रघुवंश मेघदूत ऋतु संहार सेहीपरि तांकर नाटक गुडी को मध्य थिला मालविकाग्निमित्रम शकुंतला विक्रमवर्ष्यम नेक्स्ट सुल्तानी शासन रे उलेमा मानकर भूमिका कोन थिला पिला मन देखो उलेमा माने शासन क्षेत्र रे सुल्तानकर मस्तिष्क सदृश थिले एवं सुल्तानी शासन रे सब बड़ बड़ जागा रे उलेमा माने नियुक्ति पाउतले कारण से माने ज्ञानी और गुणी थिले कुरान रो नियम अनुसार राज्य रो अनुष्ठान गुडी को व्यवस्था करिया को समान चेष्टा करतले फल रे शासन कोळ को उलेमा माने नियंत्रण करतले नेक्स्ट क्वेश्चन चैतन्य को वाणी उन्नत पिला माने चैतन्य थिले भक्ति आंदोलन रो श्रेष्ठ उरुदा थिले से नवदीप नदिया ठारे जन्म ग्रहण करितले भक्ति एवं प्रेम तांकर मूल मंत्र थिला जड़े कृष्ण नाम उच्चारण करी निज गुरुंकोटारो लय रखिले यो धामर मुक्ति पाई पारि बोली से कहउतले एवं नाम संकीर्तन पर गुरुत्व देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन देखो रिहला पिला मन मन तो मु जति क्वेश्चन आलोचना करछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने शॉर्ट रे कहि दोछु बुझिया पई रिहला किए लिखतिले ना इवन बतौता जे कि जणे मोरक्कोर परिव्राजक थिले से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक समय भारत भ्रमण रे आसीथिले एवं भारतर प्रत्येक स्थान को से भ्रमण करी तांकर पुस्तक रियोला माध्यम रे वर्णना करिसंती रियोलार अर्थ होची भ्रमण नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर को चित्रकला पिला मन मनतिबो जहांगीर थिले मोगल युगर जने श्रेष्ठ चित्रकार जहांगीर को समय चित्रकला सर्वोच्च शिखर रे पहुंचीतेला जहांगीर चित्रकला प्रति बाल्यकाल रुचि थिला एवं प्राकृतिक दरबारी चित्र समूह सही समय बहुमात्रा रे अंकित होतला तांको समय रे विशिष्ट चित्रकार थिले अबुल हासन मोहम्मद नादिर मुराद एवं हिंदू चित्रकार मध्ये थिले तुलसी माधव गोवर्धन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने वीर सुरेंद्र साय मन जो वीर सुरेंद्र साय जी की सिपाही विद्रोह समय जने संबलपुर जने तुंग नेता थिले तांको द्वारा ओडिसा रे सिपाही विद्रोह परिचालित होइतला इंग्रेज शासन विरुद्ध रे संबलपुर रे से विद्रोह घोषणा करितले नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित रिवसा पिला मन मन रखताओ 1820 मसिया रे SR थॉमस मुनरो मांद्रास ठारे भू बंदोबस्त प्रचलन करितले 1820 रे ता कोंदी रोहित वाली व्यवस्था से इंगबा रोहित और अर्थ होची कृषक इंग्रेज माने सादा सीधा सड़क कृषक माननकु जमी देउतले एवं ए जमी बदल रे कृषक माननकु खजना आदाय करतले जेतु इंग्रेज माने सीधा सड़क भाबे कृषक माननकु खजना आदाय करतले
सेटा कुंती रोहित व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन पिला मनता जे मुसलमान मानकर धर्मगुरु को खलीफा कहती। प्रथम विश्व युद्ध रे तुर्की जर्मनी को साहाय्य करथिला एवं युद्ध रे जर्मनी रो पराजय परे तुर्की मित्र शक्तिर आक्रोश रे शिकार होइतिला। प्रथम विश्व युद्ध रे जेतबेले तुर्की प्रथम युद्ध तुर्की जेतबेले शोचनीय पराजय होला फल इंग्लैंड रो शत्रु इंग्लैंड तापरे शत्रुता आचरण करितिला। सेतबेले मुसलमान धर्म गुरुले खलीफा से शासन रे अधिष्ठित थे तुर्की रो किंतु इंग्रेज माने कोन कले तांको शासन रु बाहर कर देले। फल समग्र मुसलमान माने उत्क्षिप्त हेले एवं भारत रे मध्य आंदोलन देखा देइतिला। ए आंदोलन रो मुख्य प्रदा थिले जेतु खलीफा पई आंदोलन हेतिला सा खिलाफत आंदोलन नाम रे नामित। आ मोहम्मद अली शौकत अली मौलाना अबुल कलाम आजाद ए खिलाफत आंदोलन नेतृत्व नै। नेक्स्ट क्वेश्चन जने रमा देवी कार्य कोन थिला मनता पिला माने रमा देवी जने भारत रो समाज सेवी थिले जे कि बेलूर ऊपर परिचित एवं से आदिवासी अधुषित अंचल रे आवासिक विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। भूदान आंदोलन रे जोग देइथिले। बांग्लादेश रो शरणार्थी को सेवा करथिले एवं जीवन सारा शेष पर्यंत भारत रो स्वाधीनता रे से सक्रिय अंश ग्रहण करथिले एवं तांगर शेष जीवन थिबा पर्यंत लोकमानक सेवा रे निजको निसर्ग करथिले उत्सर्ग करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 2 मार्किया 12टा पडिबो ता भितर हमको पिला माने 7टा करिया पय पडिबो। एबे पिला माने 3 मार्किया बुझिबा 3 मार्किया हमको देइतिबो 12टा देइतिबो ता भितर हम 7टा करते पडिबो 321। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहि पार्श्वनाथ मन नथिबो जैन धर्म रो 23 नंबर तीर्थकर थिले पार्श्वनाथ जहांग समय रे जैन धर्म प्रसार होइतला एवं सीए काशी वंशर श्रेष्ठ राजा अश्वसेनंकर पुत्र थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तांग तत्व पिला मन मन रखताओ ए सप्तांग तत्व विषय बा क्वेश्चन टी मौर्य शासन रो आसीची। जो कौटिल्य जे कि अर्थशास्त्र रचना करिथिले सेही अर्थशास्त्र रे उल्लेख करिसंती जे राजा माने सप्तांग तत्व अनुसार शासन करबा उचित बा सप्तांग तत्व रे 7 जन मुख्य थिले। स्वामी माने राजा अमात्य माने मंत्री परिषद जनपद राज्य दुर्ग कस दंड मित्र ए 7 गोटी अंग द्वारा मौर्य शासन परिचालित होतला एवं ताकू से कहतले सप्तांग तत्व। गुप्त युगर विज्ञान पिला मन मन को नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त युगर विज्ञान और अग्रगति हमें पिला माने विज्ञान कहले हमें गुप्त युग रे 3 जनक विषय रे पढिबा। प्रथम आर्यभट्ट जे कि प्राचीन ज्योतिर्विद थिले जे कि आर्यभट्ट पुस्तक रचना करिथिले पृथ्वीवासी को सोनर व्यवहार संपर्क रे जणाइथिले ता सहित सूर्य पराग सुचंद्र ग्रहण संपर्क रे मध्य सूचना देइथिले। सेही पुरी आमे जिबा ब्रह्मगुप्त जे कि आधुनिक जुगर न्यूटन को सहित समकक्ष थिले। न्यूटन जे कि माध्याकर्षण शक्ति उद्भावन करिथिले किंतु प्राचीन युग को जदि हमें फेरी जिबा से समय ब्रह्मगुप्त माध्याकर्षण शक्ति संपर्क रे हमको सूची देइथिले। तापर जिबा बराहमीर पिला माने बराहमीर जने प्राचीन ज्योतिर्विद थिले तांकर विख्यात ग्रंथ थिला बृहत संहिता। नेक्स्ट पिला मन जिबा सूफीवाद देइछि मन रखताओ सूफी दर्शन एकेश्वरवाद ऊपर विश्वास करे एवं सूफी संत माने प्रचार करूथले ईश्वर होउचंती एक समस्त ईश्वर मध्य अछंती तांको ठारू केही दूर रे नाहंती केवल ईश्वर को प्रेम को बाद देले अन्य समस्त वस्तु को परित्याग कले जण ईश्वर पाई परिबो। नेक्स्ट पिला मन देखो मन रखताओ सूफी भाई दिल्ली सुल्तान माने साधारणतः सूफी धर्म ग्रहण करथिले। मुगल समाज रे नारी रो स्थान पिला मन देखो मन रखताओ मुगल समाज रे नारी मानकर तो अवनति घटितला कारण से समय रे बाल्य विवाह बहु नारी विवाह सती जहर पर्दा प्रथा जी नारी मानक जीवन को दुर्विषह करि देइतला। कन्या मान को लोक माने बोझ बोली मानुतले हिंदू नारी माने संपत्ति रो उत्तराधिकारी माने पाई पार नथुले समानकर छाड़ पत्र देवार मते अधिकार नथिला।
ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଲତାନ ଯୁଗର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆରିଜି ମମଲିକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆରିଜି ମମଲିକ ଥିଲେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ। ସୁଲତାନ ବିଭାଗର ସାମରିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆରିଜି ମାମଲିକ କହନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା ନା ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, ଔଷଧ ଦବା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାନକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ନାନକ, ଯିଏକି 1469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲାହୋର ତଲୱାଣ୍ଡି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡିକ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଜାବର ଗୁରୁମୟୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାନା ସାହେବ। ନାନା ସାହେବ ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କାନପୁର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଆଗକୁ କହିଦଉଛ। ଦେଖ ଯେ 1793 ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାର କଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ନା ଜମିଦାର ମାନେ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ଥିଲା, ଜମିଦାରୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେଲା। ତୃତୀୟ, ଜମିଦାର ହାତରୁ ବିଚାର ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ବାହାର କରି ନିଆଯାଇ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚୌରୀ ଚୌରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଠାରେ ଥିବା ଚୌରୀ ଚୌରା ଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଗଲା। ଫଳରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଜନତା ସେଠାରେ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ 22 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହିଂସା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫିଲିପ ଡାଭ କମିଟି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଓଡିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଓଡିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପ ଡାଭ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲା ଏବଂ 1924 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 3 ମାର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ବସିଥିଲା। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ବସିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କରାଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଧର୍ମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଗଲା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ହେଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କ୍ୟାବିନେଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 289 ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2026 ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଟ ଆଇବ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଫଳାଫଳ। ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 6ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ, 6ଟାରେ ଆମେ 3ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଫଳାଫଳ, 8 ମାର୍କ ପଡିବ, 8 × 24। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପରିବ୍ରାଜକ
फांक्विज बनियरंकर जीवनी और भ्रमणकारी आलोचना कर। तृतीय रे प्रसिद्ध परिव्राजक इबन बतुता जीवनी और भ्रमण कहानी दीटा गोटे नोट आसी। तापर सन्यासी विद्रोहर कारण और फलाफल आंदोलन। तापर भारत छोड़ आंदोलन प्रभाव ओडिशा रे किपरि अनुभूत होइतेला। और लास्ट क्वेश्चन है उत्कल गौरव मधुसूदन दास जीवन। पिला मन देखो आ भितर बेसी इंपोर्टेंट कलिंग युद्धटा पिला मन देखिबो। आउ इबन बतुता भारत छोड़ आंदोलन ओडिशा रो प्रभाव मधुबाबू एति क्वेश्चन कले पिला माने हमें लॉन्ग क्वेश्चन चारटा खंड पाई जिबा। देखो पिला माने आउ थरे कहि दोछु शॉर्ट क्वेश्चन पडिबो 1 मारिकिया 21 टा, 2 मारिकिया पडिबो 7 टा 214, 3 मारिकिया पडिबो 7 टा 321 एवं लॉन्ग क्वेश्चन पडिबो 3 टा 3 * 24 मार्क। टोटल 80 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो। मु आलोचना कली देखो पिला माने जे एई टाइप रो क्वेश्चन परीक्षा आसीबो किछि क्वेश्चन बाबदरु पडिबो आ किछि मो परवर्ती वीडियो रे आलोचना कले पाई परिबो कारण सब क्वेश्चन तो आ भितर आसीबोनी किंतु आशा रहिछि एगुडी को आसीबो किंतु एई पैटर्न ले पिला माने परीक्षा रे पडिबो। जदि पिला माने वीडियो टी भल लागते निहाती लाइक करिवो, कमेंट करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो। पिला मन रखता इतिहास रो कोनोसी पिला फेल हेबे नाही, सब पिला 80 रु 80 रखिबे। इतिहास रो मोर प्रत्येक वीडियो को छा प्लेलिस्ट रे देखिबो, प्रत्येक क्वेश्चन बुझी परिबो। एवं प्रत्येक दिन संध्या 7 टा मध्ये लाइव क्लास आसीताय। दीपू सर ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कले तुम लिंक जीवो ऑटोमेटिक लाइव देखि परिबो। मु इतिहास छुआ सुंदर भाव रे बुझेबी तुमरो कोनोसी विषय रे डाउट रहिबो। आ जेति की पिला माने पढेबी सो एग्जाम ओरिएंट